yung part 7 natin, guys, ha. So, guys, pausog na kami. Guys, kumakain akong bubble gum. Part ano yan? Part 8. Part 8. Please nun na. Please, tingnan. Guys, ito na. Tatlo na lang. Dalawa na lang. Kami na, guys. Hintayin na lang namin yun. Kami na, guys. Tara, guys. Lamig, guys. Guys, hintayin muna natin yung tatay ko. Lakad na tayo ulit. Immigration pala to, guys. Di po pala to airport. Sasakay pa kami ng bus ka. Sasakay pa kami ng bus. Labas na kami. Samahan niyo ko lumabas. Guys, kita niyo yung aeroplano. Yan, guys. Oh. Andun, guys. Ba't tayo, guys? Hello, guys. Puntahan natin tatay ko. Lahat ng mga barya. Ano naman? Ini.